السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. صافي لونطون ما درتش دي فيديو، جست على اون بتيت بيريود كنت ندير غير لي شورت باسكو جافي با بوكو دو طون و سي بور لا بروميير فوا راني ندير على لو سيدر داتلاس. هذا اللي كنت تشوفو فيه الاربعة هذا يعيطولو لو سيدر داتلاس. هذا عطاني واحد، عطاني ما فيه ان كادو، عطاني 4 5 4 عطاني 4 بوتور جاو يجو دون دي ساشي كوم سا. هذا لو سيدر داتلاس. كاين لو سيدر دو ليبان، لا ديفيرونس سي في الفوياج تاعو، فير فونسي بلو فونسي رايح لو اكسيتيرا. اليوم جينا نهضروا عليه. بروميير دي شوز اللي نهضروا عليه، انا جبت عطاهم لي كاع في دي ساشي هكذا نوار. كاسكو جي في، قطعت الساشي رفدتو به بلا مود تاعو كيما راهو، حطيتو دون ان بو اي جي راجوتي تراب. هذا واش درت، سي بون هانيك كيما هذا. بالك جو في الفير كوم ان ميم ولا ان شوين ولا بون. حنا اون فا ترافايي، on va faire un exemple avec cet arbre là. On va faire un exemple avec cet arbre. نهضروا عليه شويه. اكسبوزيسيون toute l'année à l'extérieur، ما فيهاش تاع يجي البرد ندخلو للدار اكسيتيرا. en plein soleil، en préférence en plein soleil. يصرى له والو. il supporte les températures hautes, il supporte les températures basses jusqu'à -15 -20. Côté arrosage, هذا c'est un conifère. Les conifères généralement حتى ينشف لو سبسترا، حتى تشوف لاموت نشفت il faut l'arroser. il supporte كاع il supporte كاع لي سبسترا معناتها، ولا كاع لي سول pauvre ولا riche. قعدنا نقصرو مع السيد، on a parlé sur le rempotage etc. صح. هو généralement les japonais ils font pas de bonsaï parce que في لا ريجيون تاعهم ما كاش هكذا. هما يديروا généralement le bonsaï على حساب واش عندهم كوم arbre في لا ريجيون تاعهم، وحنا سي لا ميم شوز. داكور. généralement نسمعو حنا الناس بزاف يقول لك ابخي الرومبوتاج مثلي، ولا دي فوا نروحو نقراو ولا جو سي با ولا نشوفو سيغ انترنت تسيبو طايح على لي غاسين، يطايلو في لي غاسين اكسيتيرا، من بعد يعاود يرومبوتيه يوليك سيغ لانستون، من بعد ما يعاودش يدير عليه دوطخ فيديو. بريف هذا يفو با توشي في لي غاسين تاوعو. هذا دوكا درتو في دون ان بو كيما هذا، دوك بالك واحد 3 ans 4 ans 5 ans بور لو شونجي. لازم يديفلوب بيان لي غاسين تاوعو، بيان كوم يفو. اون بلوس عندو لو سيستيم غاسينور بيفوتونت، عندو لي سيستيم غاسينير تاعو للتحت. الوغ لو كان نشدو ونقطعو البيفو الله يرحمو، نخلو حتى يديفلوبي بيان لي غاسين. اي لو بروميير رومبوتاج سي لو بلوز امبورطون. لو بروميير رومبوتاج تاعو سي لو بلوز امبورطون. معناتها كي لو بروميير رومبوتاج نحيلو كو هادوك لي غاسين طوال، نقطعهم له ونعاود نحطو، ما نتقلق ما والو، باسكو هما لي غاسين تاوعو سون با ستابل، سون با فريمون ستابل. Autre chose, on va faire une petite mise en forme. On va faire une petite mise en forme. La taille et le pincement. صح. هذا il se taille. واش يقول لك هو، يقول لك on le taille من البرينتون لوطون، معناتها من الربيع للخريف. انا نعرف بلي لو سيدر داتلاس في الربيع في لا بيريود دو بوس تاعو تماك لي ما لازمش طايح، باسكو كان طايح تفرينيلو لا كروسونس تاعو. ديجا هو عنده اون كروسونس لون ثقيله، ماشي كيما لي زوطخ كونيفير، عنده لا كروسونس تاعو الي فريمون لونت. مي بون لو بانسمون عندك كونطون تاي توجور لا برانش يكونوا فيها
les aiguilles. Parce que si la branche elle va être nue, la branche monte. C'est comme le pain. C'est quand taille le pain ou la maca. Donc là, je vais pas tailler. Là, je vais donner une forme. Quelques branches. ونخليه كي نكون نقطع في لي برونش il cicatrise mal. C'est pour ça que هما ils profitent de faire des jeans ou des charis ou là parce que il cicatrise vraiment mal et طول. Elle est lente باش cicatrise. هذا ما كان. Autre chose نتبعوا لا كولتور تاعو نتبعوا لو سيستيم راسينير تاعو كيفاش عامل. يعني حندير لكم انيا si quelqu'un veut يحب يقرا على système racinaire تاع كاع les arbres etc. il me contacte sur la page on a déroulé. هذا ما كان. Et on va commencer. La ligature نقدروا نديروها toute l'année tout au cours de l'année معناتها pas de problème ما كاش ربيع ولا شتاء ولا au contraire هذا c'est la période تاع l'automne hiver c'est la meilleure période pour lui. Mais juste كاينه حاجه le cèdre d'Atlas on peut le نقدروا نعاودوا له la ligature plusieurs fois parce que عنده les tiges تاعو vraiment souple يقدر une première ligature une deuxième ligature يعاود يولي بلاصتو. Il a tendance de revenir ça il a presque كيما لا تويا etc. Mais bon c'est pas un problème si on travaille bien la ligature يحكم بلاصتو. هذا ما كان. هيا روحوا معايا. هاوليك جي ديجاجي كلش جي نيتوايي كلش نحيت كامل المسموم جي ديجاجي جيت قطعت تو سكي فا فيغ لانتيريور لي برونش اللي كانوا منا فيغ لانتيريور اكسيتيرا هكذايا جي امبريمي ان موفمون اي جو في ليسي ما نقلق روحي ما والو جي امبريمي ان موفمون جي ليسي هذا وهذا وهذا كوم تيغ فتاف باش il va faire grossir le tronc. J'ai pas trop serré les nœuds genre l'évolution تاعو كيخشن باش ما يتلاقاش باش ما يتكومباكتاش. Autre chose j'ai laissé ça بالك j'aurais besoin de cette branche بالك j'aurais besoin et ça c'est un premier هذا il va être genre un moyugi mais mazal j'ai imprimé juste le premier mouvement. Alors, ma façon de faire, c'est toujours faire un mouvement.
كي يتمبريمي عليه لو موفمون نتم نروح لاطاي دي فوي بانسمون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا ما كان اوني اون بيريود دوتون نقدروا اون بو لي تايي يا با دو سوسي. دون لي ريجيون فرواد بداو اكتوبر نوفمبر بداو يخدموه. حنايا طونك رانا مازال ما دخلتش فريمون البرد يا با دو سوسي. ميم اون ايفر يا اوكان سوسي. هذا ما كان. J'espère que عجبتكم la vidéo. Si vous avez des questions là, il faut pas hésiter. Autre chose, je vais mettre le lien dans la page TAI. Il a besoin de lire ou là, de savoir sur les systèmes racinaires, etc. Il me contacte. مرحبا به. وهذا ما كان. والسلام عليكم.